Samubekaya brekum oba hima ekopie mu ewo manhia ekopie mu ewo yena na otumfo ose tutu eni ni mpanyimfo anim edi brekum ahensem edi koto otumfo yena na otumfo ose tutu anim ama nana ehye oba hima se wonko na woni abusua no eye king makers for no nkotenase no omunyi obi a wosefata na sa nipan emra medi brekum so oma omu 2 weeks pe ema oba hima edi tudwa se eye nkofo miensa ene sisiye no adehye miensa na apie na eye dey a adehye epre eye ade a eye dey a nipa baako na eye dey ene benya tinitenie ti se baako nya ne nkae no anya ene nkyere se nkae no mamuntai de onya na chi munta na chi sa na tie but yenya no mu bi omo self interest omo titi social media na so omo ye domafo tinitini pa mesi omo ye domafo numu bi omo titi social media na so na omo ye omo adwene se di oba hima nipa bi obeyi no ama ono aba betena brekum akonya so sa nipa no omo ngi sa nipa no entumu da adentia because of say oba hima akọ ayede akopie mu ewo manhia entino omumpe tinitini pa entino omu seti agenda bi se oba hima edi brekum ewo bono ede ko eye asantintin omumpe ene ko bia so ombe faso ama basabasa aba eye brekum kurunu so na brekum entimi nya omanhene na ade papa bia eba impuntu bia eba na yede atwam ede kodoma sede first no bibi papa eba na yede atwam na yede free brekum ne yede kono sana domafo no mu bi agenda ekurekuro mu media no so abusua yehunu ntam na yede tudwa ema yenuanu brekumfo na omo ye dihye omo ye red dihye no enye wo ma yakọ wo mu ho enye wo ma on papa no omo ma memu akotena ho akobo bra ya wo mu ho no sebi enye wo mu ena ebekasa ade ama eye brekum ba dihye no ene ye ka kire omo so mumpie na omo nkasa enfoma brekum because baby omo nana no mu free ehonum ena omo ye de omo free ntino omo culture omo amane amamere ma omo mpene mo bi anya de entumu tinitenie because untimi nkodoma enkoto doma amane ni amamere entumu untimi enko techima enkoto techima amane entungu tinitenie nti adentina brekum ni wotena ho amasabi domafo no mu bi abeseti agenda ade atomo so na mo culture amane na motimi ato amane ade ato agu abusua ye babontini ede sasem no ede betudwa na menkoma enne minu edi enyina ne se aja ebau aja anya yede ababedru sisie oba ahima ene ne mpanyimfo konti hene ene wo mo keka ho atenase aka bom eyi obi a wosefata se wonu ena emra na omra meye brekum mahene isie no brekumfo atensem de ntuye brekum ni afa support enyina efa support oba ahema sedie mpuntuo ebeba sedie brekum ebetimi afa nentum apa afira sedie first no ye ka golden city a obabuna un say yes brekum ye ka town a nice town beautiful people so obabuna untimi ensa brekum hu da I tell you no krepa na me de make a chomi nwadefo na nansen nyuye mu bi a omotiti brekum sabi eba abontene na menim agenda sabi ebimo ade asoma wo mo nyuye baako a yefreni supe a onu wo brekum supe eyo bi a sabi si opia abontene o kasa den se ne kasa no obekasa ade twitwi eya asante so woni asante enya adwimpo a o kasa o ye careful ewo ne kasa ho Mr Dino in video pa se woni asante mpo enya adwen a den se supe ne kasa mu obewu se o kasa fin bi ade ati asante fo se die sebi domafo no mu bi sebi ebi mu ekasa ye kasa fin a mo kasa no mo kasa edi twitwi eya asante fo tinitini pa na mi hu se yenuanum bi a omo brekum
said ye mabo supe edin no teni pa supe baby a obi a teni pa udi video bi apia bontene pa chew say no ma bi a udi pia bontene wo sere oba ahema ne oma mpaifuo bi say omo fa nchew eye say watimi aba bontene na waye ayede abesere achopa teni pa abra oba ahema mo kopie ni mpaifuo konten hini omo ka ho eyi ohene say we na ye ohene aye frem nana asante teni pa yedini kopie mu wo manhia no abra yedini efiri manhia na ye hye se ye omomfa ne nko na omonko ye de enko peja no na onkonko ye de enko soa nkyere birekum man ye hunu se supe mumubi sabi akofa obi na mu peja no se ono ena sabi mu amu ye mnante mu birekum ono na ye ohina amumu ye de mayi no supe you sa no nanka me ya adu hu ya pa because koya se o ma hu kwan ama bimo self interest said ye brekum bebo brekum basa ebeba udi o mfa ho enye no na ohwehwe se brekum benya asundwie brekum development ebeba no enye no na ohwe basa emre brekum ena supe opa na tini pa me hu sa video no se mu peja wo hene foforo bi ana nipa foforo bi no na mu peja no me hu ye no supe na me do ho ya brutal tini pa ba wo dia chopa ade aba eye nyame nhira no onye okese tini se otai eye ye nana agimabadu domahene achi a eye obi nkasementa na chi eye se obeta na chi ba okasa ye mu nso eye wo ye careful se wota wo na nachi mpa wo kasa wo nkasa emfanti asante eno ena eya me show video amani ye de eje ho supe tini na wo ya bob akubi ka ho wo ne pia bontini beka kasa fibi etwitwi eye na otumfo se tutu se ye na akwakoji sika ena ono akwakoyi wo hene ade ama birekumfo tini abrenso enye sa abrenso anukuru bi ennim se otumfo enyi wo hene emfa ma eye birekum ba otumfo enu kasa o se monko na monko yi wo hene na monfa ne mera oba anyema ni mpanyfo no bae na omo si nipa miensa na omanya no tieniye pa na se birekumfo mpanyfo ayfufo king makers na atenase ne oba ahema ena atwisu nipa a ese obedi eye birekum so na diade ena mawu sai nipa no timi pia bonten se yana na otumfo se tutu akwakoji sika ena ono akoyi obi adama birekum tu futuro edi guni pe ne nya bibia o enam ebi mu self interest a omo pe wo bono eni doma kunu mu nti ena omo hihye machi sabi edin senhunu ewo media na so abusia tini pa enti yehu sa video na mu se da hwe mudi nom edi agoro muka se birekum etise sampa birekum tise sampa omo nye bonofo sampa omu firi baby ena omu ankasa do omu be dwane asante enti se ne opama sampa enkase ana sampa hene a emra kwan so a onu ena ye ohene no opama sampa emra meka sesisie no omu nka asante ho a tiniye otumfo se tutu omfa ho tiniye pa but die wo ya santimi ti se birekum omu firi asokode mampon a monana eye oba ahima aka history na kire obi ama Ghana wiase obi a ahu bebi birekumfo efiri ne de obi antime nsesa ma ne nye tini endi se we wadwene se ubema obi edi sika ahyehye wachi se udi basabasa beba birekum a sabi udi okra ena udi di agoro me kan okra na ade akire abusia we tufo so obeti a ebebua menua obe wadwene se sabi udi pese birekum ebenya manhene birekum asundwie beba birekum development anase enomapa ebeba birekum no sai ni panhweye wo birekum eninti na me sabi minsama amedi tudwa no na me ka kire menunu birekum fo se wo mo ye dehye omo ye rare people omo na ese omo sori e defend birekum no mo hwehwe birekum asundwie
eni kwan so mo pene mu obi di basabasa eba brekum enye sa ebi self interest ade papa bia ayese eba brekum no sa nkofo ebe prese enko mu kurom. I tell you ewo eye bono emamu kan kura na achomi nya dofo awutie me intimity esa video na me hu video na me said no die ekoso ewo brekum a oba himani kingmakers akwakoyi ohene ye nana asante na yede na akwakire otufo se tutu na ebimu enso hye kire se sabi omeyi nipa foforo na ono soso omo ayeden akwakopeja no na ababa ye ewo brekum no sankofro mu hwe me hu sa video me ze hwe me nua supe hwe ye sabi ye ka brekumfo omo ye de hia yenim bebi ofiro sabi yenim na aseda enso enka yenuanom nimafo amuwo eye brekum. I tell you na mi hira mo pa se motimi ani munua eye supemu akasa because of say minyanentie ewo brekum ye frɛ me bɔ mamane se yenuanom nimafo boys a omo zongo boys no omo mfoa sabi die maburu bia omatena ho ma bimo epese sabi omoto omadwene no mode basabasa eba brekum no yenuanum nimafo enye de empene nimafo no enso soso nimafo no epasundwie omo pese wo hini ba brekum kronim se the development ebeba brekum nimafo a mo brekum zongo boys na mi hira mo pa na omo nyame enya mo kase abusia we eye part 1 me de part 2 so ebe ade abramo share video no ema onua bi na onua bi enso ensanka video ni bi medin edi King David aja enya aja ebo aja ayede enya ababeduru abusia brekum enya manhene nyame nhiraw na onye okese peace shalom abusia nyame nhiraw pa